Ahakoa ko te kōhanga reo te rōpū e kōkiri ana i te kaupapa mo te reo, e hāngai tonu ana tā rātou e kōkiri nei ki te katoa o ngā rōpū Māori. Koera te whakapai a kahurangi iritana tā whiwhirangi, māngai o te runanga o te kōhanga reo. Ko te rā tuatahi tēnei o te noho a te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, ki te whakarongo ki tā rātou tono. Ko te kreme ohorere a te uepu o te motu o te kōhanga reo e mea ana kai te tāmia tā rātou kaupapa e ngā mahi whakaparahako a te kāwanatanga. Hakua ko te kōhanga reo kei te kōkiri i te kaupapa nei, engari te kaupapa ake, ko te reo me ngā tikanga, e pāna ki te katoa ngā rōpū Māori. Ko te whāinga matua te kōhanga reo, kia tuia i runga i tōna ake mana, kia kaua e noho ki raro i ngā whakahaere o te tāhuhu o te mātauranga, engari ki raro anō i te parirau Māori. Ko atu i te kotahi mano ngā kaitaunaki i te kōhanga reo, i takahi i te huarahi i te rā marama, ki te whakatakoto i tā rātou kreme ohorere. I te rā nei, kei te whakawāhia e te tribunara. Ko Karen Fox o Ngāti Porou, te āpiha matua o te tribunara, ko ia hoki te kai whakawā o te kōti whenua Māori e mārama pai ana ki te reo. E tika ana ke noho mai tangata e mōheo ana ki ngā wawata, ki ngā tūmanako o te ao Māori. Ko tā Doug Kidd, he minitatake Māori o mua mo nā hinara. E kaha nei ki te whakamōheo eia ki te ao Māori. Ko te kaitiaki i ngā tikanga ko kihi ngā tai o tauranga. Ko ea tētahi o ngā kaumātu o te ao tahito. E mau ana ki te hohonutanga o te ao Māori mea ngā tikanga me te reo hoki. Nā reira e mihi ana i te mea koe ea kei reira e noho ana. E rua ngā rā kua whakawātea hia o te kreme ohorere. Ngā Hoia Wade, te karere. Me whakawhiti atu tātou i naia nei kia Kelvin Davis o te rōpū Reipa. Tēnā rā koe, Kelvin. Kia ora, Scotty. E hoa i mua te kōhanga reo i te rōpū whakamana i te tiriti i te rānei, pēhea o whakaro ki tā rātou tono. Ai, tino tautoko ana hau tō rātou tono ki te haere ki te aroaro o te tribunara, hei whiriwhiri tēnei kaupapa. I rongi te mōhio i puta te pūrongo o te ECE Task Force i te Ramarama, e mea ti ana ko te kohanga reo e ōrite ana ki ngā kura kohongahonga atu. Engari mohi ana tātou he rereke te tikanga, te kaupapa o te kohanga reo ki tā ngā kura kohongahonga atu. Nā reira, e tika ana kia mau tēnei ki te tribunara. Nō reira, ki o whakaaro, kua takahi te karauna o tira te kāwanatanga i te tiriti i roto i ana mahi ki te kohanga reo? Mohi ana tātou kei roti te treaty, te tino rangatiratanga o mātou whenua, o mātou kāinga, me o mātou tāonga. Ko te reo, he tino tāonga tō te ao Māori. Nā reira, e tika ana tātou kia ata tiakina, mā ngā kāwanatanga, mā te karauna, e hāpai i te reo, kia tukuna i ngā rōpū Māori, kia tonu, kia kōrero mō rātou anō e pāna ki te reo. Mena rā ko koutou o Reipa te kāwanatanga, ka ahatia e koutou tēnei kaupapa? Ai, ko tāku tino hihia kua whiriwhiri mātou ngā mema Māori o te rōpū Reipa, mea mātou tangata e tuana i roti te pōtitanga, nā mātou i ki kia tino tautokongia i te kohanga reo, kia whai ngā pūtea, kia whai te whakapakaritanga o ngā kaiako, kia āwhina rātou, kia whakatikatika i ngā whare o ngā kohanga reo, kia tino hāpai i tia i te mana o te reo, kai roto i ngā kohanga reo, kia whakatūtuki pai ai ngā tino hihia, ngā tino whainga o ngā kohanga reo katoa puta no i te motu. Kaupapa kē iai nei, Kelvin, ngā whakarerekētanga a te kāwanatanga ki te pūnaha pinihana, e tika ana rānei kia riro mā te kāwanatanga, te pinihana rangatahi e whakahaere. O tuatahi, e tautoko ana hau ngā kaupapa here ka haukuti hia a tātou rangatahi te whai i ngā hikereti me te Waipiro. Hore kau oku raruraru ki tēnā. Engari, ko te rarurari nui, hore kau he mahi kei reira mō rātou.
Koia te tino raruraru nui, hore kau mehe mea ka hoko a rātou i te aha mā o rātou penihana. Ko te mea nui, hore kau he mahi mo rātou, mehe mea mahi tika ana te kāwanatanga, ka whai mahi a tātou rangatai. Koia te kaupapa tino matua nui. Kelvin Davis o te rōpū reipa, tēnā rawa atu rā koe. Kia ora, Scotty.